हजरत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के एक इलाका केनान में रहते थे। उनके 12 बेटे थे। उनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खूबसूरत और नेक थे। उनकी नेकी और फरमाबरदारी के सबब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनको बहुत चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम बिन्यामीन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन सगे भाई थे और बाकी उनके 10 भाई सौतेले थे। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि चांद, सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है? हालांकि सारी चीजें तो अल्लाह ही को सजदा करती हैं, वही उसके लायक भी है। बाप ने बेटे का ख्वाब सुनकर फरमाया, ए यूसुफ, ये एक अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मर्तबा बख्शेगा, लेकिन भाइयों से जिक्र ना करना। हो सकता है कि तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करें। अल्लाह तुम्हें नबूवत अता करेगा, जिस तरह तुम्हारे खानदान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम बहुत खुश नसीब हो। ख्वाब जानने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे थे। उनके दूसरे भाइयों में वो खूबी नहीं थी और भाइयों ने जब देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो भाइयों के दिल में हसद पैदा होने लगी। उस दौर में ये रवाज था, जिस घर में ज्यादा अफराद हो या जिसकी औलाद की तादाद ज्यादा हो, उसे माशरे में बरतरी हासिल रहती थी, उसे ताकतवर समझा जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मशवरा के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हुए। आपस में बातें हुई, हर एक ने अपनी राय और ख्यालात का इजहार किया। जिसकी जो समझ में आया, उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं, जान से मार डालना अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की भी नजर पड़ सकती है, वो उठाकर ले जाएगा। उस बात की सबने तायद की और कहा कि यही बेहतर है। एक दिन यूसुफ के सौतेले भाइयों ने बाप से कहा, अब्बा जान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम सब खेलेंगे। हमारे साथ यूसुफ को भी भेज दीजिए, वो भी हमारे साथ रहेगा, उसका भी दिल बहल जाएगा। बाप ने कहा, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ को अपनी नजरों से दूर करूं। बेटों ने बाप से कहा कि क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब उसकी निगहबानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ लाएंगे। बाप ने बेटों से कहा, अगर तुम ले जाओगे तो मुझे गम होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और भेड़िया उठाकर लेकर चला जाए। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे। हम सब के होते हुए भेड़िया किस तरह ले जाएगा? बाप ने बेटों से कहा, यूसुफ को ले जाओ और अपने साथ ले आना, मैं इंतजार करूंगा। मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेंगी। सब ने बाप से इजाजत ले ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और अनजाने मकाम की तरफ चल पड़े। जगह सुनसान थी, रास्ता तय करते रहे। दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई, सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा, सबने मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में धकेल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम चीखते रहे, मगर किसी को रहम नहीं आया। उसके बाद उन लोगों ने किसी जानवर को मारा और उसके खून से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया। सब अपने बाप के पास पहुंचे। कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने उसे सामान की निगहबानी के लिए बैठा दिया। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू किया ताकि आपको यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहां यूसुफ अकेला सामान के पास बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, उसे उठाकर ले गया। हम यूसुफ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेकिन भेड़िए तक हम नहीं पहुंच सके। ये यूसुफ का खून आलूद कुर्ता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा कि मुझे यकीन नहीं आता, जो कुछ तुम लोग कह रहे हो वो झूठ है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि वो मुझे सब्र जमील अता करे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते रहे। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये है कि जहाँ कुआं था उसी रास्ते से ताजरों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिला वालों ने कुआं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए उनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने डोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है, एक लड़का चीख रहा है। उसने अपने साथियों को खबर दी, सब मिलकर आए, यूसुफ को कुएं से निकाला। सब हैरत जदा थे कि मामला क्या है। सब सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम जमाने में इंसानों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को खरीदता था उसे गुलाम बनाकर अपने पास रखता और मेहनत मशक्कत करवाता, जुल्म तशद्दुद भी करता। ये काफिला मदियन से मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिला वालों ने कहा, आपस में इस लड़के को फरोख्त करके काफी मुनाफा हासिल करेंगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए। कहा जाता है कि मिस्र के बादशाह का एक वजीर था जिसे अजीजे मिस्र कहते हैं। मिस्र में उसे बादशाह के बाद पूरे अख्तियारात हासिल थे। उसी ने काफिला वालों से बहुत ही कम मुआवजा देकर खरीद लिया। अजीजे मिस्र की कोई औलाद भी नहीं थी। ये उसके लिए अच्छा मौका था, उसे औलाद की ख्वाहिश भी थी। अजीजे मिस्र और उनकी बीवी ने उन्हें पालना शुरू किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र जब 18 की हुई और उनमें समझदारी पैदा हुई तो उन्हें घर में पूरे अख्तियारात हासिल हो गए। ऐसा मालूम होता था कि यही अजीजे मिस्र का हकीकी बेटा है।
ان کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہوگی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی فریفتہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہوگی، جبکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے، اور ان کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ابھارا کہ وہ ان کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا، اور وہ پیچھے ہٹنے لگے اور کہا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کے پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کی طرف دوڑے تو زلیخا نے بھی انہیں پکڑنے کے لیے دوڑی، اور پیچھے سے کرتے کا دامن تو کرتا پھٹ گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہے تھے۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا، میں دوڑی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ اس کی مزاج اور عادات سے واقف تھا۔ زلیخا کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ان کے قریب لے گئی۔ اس آدمی نے اپنی عقل سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا کی غلطی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہے تھے۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یوسف علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے اسے بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے اور کچھ نہیں کہا، مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے، تم اس کی طرف مائل ہو گئی۔ زلیخا نے کہا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزری ہوں۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، ساری عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں، ان پر ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کے بجائے سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے، تم سب ہوش میں نہ رہی اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ ان لوگوں نے کہا، یہ تو فرشتہ ہے، اسے دیکھ کر ہم ہوش میں نہیں رہے۔ زلیخا نے کہا، تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم تو دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں ہی کاٹ لی۔ زلیخا نے کہا، میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نکلا، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو